रहीम, मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज कतर के अंदर जो ज़ुल्म खलीज़ाद हैं ये क्यों आए हैं, अफ़गान तालिबान से उनकी क्या बातचीत होने जा रही है और अफ़गान गवर्नमेंट से उनकी क्या बातचीत होने जा रही है, तालिबान आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं। सदर जो बाइडन ने जो अफ़गानिस्तान की पूरी कौम को, पश्तून कौम को एक मुश्किल में डाला है और अब ख़ुद उससे कैसे दामन बचा रहे हैं। पेंटागन के जो स्पोक्स पर्सन है जॉन कर्बी, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है और वो कौन सा इक्विपमेंट अफ़गानिस्तान को देने के लिए जा रहे हैं। मुल्ला याकूब, उसकी जो ऑडियो एक कॉल लीक हुई है, उससे क्या चीज़ें, किन चीज़ों की क्लैरिटी होने के लिए जा रही है, इस बारे में हम, और चमन के बॉर्डर की अब क्या सिचुएशन है, इस बारे में आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे। मगर इससे पहले कि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मौसूल हो सकें। और साथ ही हमें फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक तो तालिबान की जो पेशकदमी है, इसकी वजह से हरात जो नादरन एरियाज़ हैं, मज़ार शरीफ में शदीद किस्म की लड़ाई जारी है और जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है इस लड़ाई के अंदर मज़ीद शिद्दत आती जा रही है और आने वाले दिनों में मज़ीद शिद्दत आएगी। और मैंने अपने एक पिछले व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि अभी तक जो लड़ाई है तालिबान की, ये तालिबान वर्सेस अफ़गान गवर्नमेंट, ये लड़ाई जारी थी। मगर अब जैसे जैसे हालात क्लियर हो रहे हैं और ये दुनिया को नज़र आना शुरू हो गया है कि आने वाले दिनों में आलमी ताकतें और ख़ासकर रीजनल प्लेयर मिल के इस मसले का हल निकालने के लिए जा रहे हैं। जो अफ़गानिस्तान के इलाकाई प्लेयर हैं, जिनमें मैंने आपको बताया था कि जनरल रशीद दोस्तम हैं, गुलबदीन हिकमतयार हैं, शुमाली इत्तेहाद वाले हैं, ये सारे भी एक्टिव होंगे। अगर अल्लाह ना करे ये अपना हिस्सा वसूल करने के लिए बकदर जुस्सा, चूँकि ये जितने भी मैंने आपको नाम गिनवाए हैं, इनके अलावा भी और बहुत से इलाकाई कमांडर और लीडर जो रशिया से लड़ते रहे हैं या मुख्तलिफ दहाइयों के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर एक कम्बैट रोल प्ले करते रहे हैं, उनकी अपनी अपनी मलेशियाज़ हैं, उनके पीछे लड़ने वाले जंगजू कबाइल हैं और उनकी खासी तादाद है। अगर ये भी मैदान में और कुछ अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ हों तो फिर ये लड़ाई जो है ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। अब भी इसकी शिद्दत का अंदाज़ा इससे लगा लें कि कल की व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो यूएनओ की रिपोर्ट है और अल जज़ीरा की, उसके मुताबिक तकरीबन 1000 सिविलियन जो हैं, आम इनोसेंट पीपल इसके अंदर मारे जा चुके हैं। अब यूएनओ ने, यूनिसेफ ने भी इस पर एक रिपोर्ट दी है कि इसमें तकरीबन कोई 27 से 30 के करीब बच्चे भी इनमें मारे गए हैं। उन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है, ना उन आमशहरियों का कसूर है। वो ये जो पहलवान हैं, पहलवानों की लड़ाई के अंदर आम शहरी अपनी जानों से जा रहे हैं। अब अगला इसका जो पॉइंट है वो ये है कि आपको पता है कि ये शिद्दत आ क्यों रही है। ये शिद्दत इस वजह से आ रही है कि 31 अगस्त को अमेरिका ने अपना इनखला कंप्लीट करना है। ये सदर जो बाइडन ऐलान कर चुके हैं। जिस मौके पर सदर जो बाइडन ने ये ऐलान किया कि हम 31 अगस्त को अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पर अफ़गान गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे और हमारा जो अमेरिका का मिशन था अफ़गानिस्तान के अंदर वो 31 अगस्त को एंड हो जाएगा। साथ ही उनसे पूछा गया कि अगर अफ़गान गवर्नमेंट वैसे परफॉर्म नहीं कर सकती है जैसे वो नेटो फोर्सेस की मौजूदगी में कर रही थी तो फिर इसका क्या हल है। उन्होंने बड़ा सादा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसका मेरे पास कोई भी सलूशन नहीं है। मैं अमेरिकन अवाम को मज़ीद 20 साल के लिए अपनी आने वाली नस्लों को किसी और जंग में झोंकना नहीं चाहता। इससे एक चीज़ तो क्लियर है, वो ये चाहते हैं कि इस जंग के अंदर इस खित्ते को झोंक कर हम इधर से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। ये क्लियर मैसेज सदर जो बाइडन ने दे दिया।
اور ہم نے اپنی کئی ویڈیوز کے اندر یہ پیغام دیا اور بار بار دیا اور اس پہ سٹریس کیا کہ امریکہ اس خطے کے اندر کبھی بھی امن نہیں چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جو پینٹاگون کے سپوکس پرسن ہیں جان کربی، ان سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ اگر افغانستان کے اندر افغانستان کی فورسز پراپر طور پہ دفاع نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ تو انہوں نے کہا، جواب اس کا سنیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے 130 گن شپ ہیلی کاپٹرز، B-52 اور F-18 کے ذریعے ان کی مدد جاری رکھیں گے اور جہاں ہمیں مناسب لگا ہم فضائی حملہ کریں گے۔ ان کے کہنے کا مقصد اقوام عالم کلیئر کٹ سمجھ لے کہ ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کسی سٹیج پہ افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ کسی پولیٹیکل سلوشن کے اوپر آ جاتے ہیں تو امریکہ صاحب کیا کریں گے کہ افغان طالبان کے اوپر ایک ڈرون حملہ ہوگا، اس کی ذمہ داری افغان گورنمنٹ پہ عائد ہوگی، خطے کے اندر امن کی سچویشن پھر سے درم برم ہو جائے گی۔ چونکہ امریکہ کا واحد مقصد اس خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، اس کا مقصد افغان یا پشتونوں یا اس ریجن کے لوگوں کا مسائل حل نہیں کرنا ہے۔ اور فضائی حملے انہوں نے کہا 31 اگست کے بعد بھی ہم جاری رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ یہ تو ان کی اپڈیٹ تھی۔ اب دوحہ کے اندر زلمے خلیلزاد افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ کے ساتھ پھر سے مل کر بیٹھ رہے ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی کیا کریں گے؟ افغان طالبان کو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے مذاکرات ہیں کہ افغان طالبان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ اپنے حملے بند کر دیں، اپنی پیش قدمی بند کریں، اس مسئلے کا حل نکال لیں۔ یہ بات جو زلمے خلیلزاد کہنے کے لیے دوحہ میں آئے ہیں، یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی گورنمنٹ، ریاست پاکستان، انٹیریئر منسٹری، ایکسٹیریئر منسٹری، پاکستان کے سپوکس پرسن، پاکستان کے وزیر خارجہ، وزیر اعظم صاحب کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف صاحب، یہ بار بار ڈیفرنٹ موقعوں پہ یہ فکرہ، یہ جملہ بول بول کے تھک چکے ہیں کہ پاکستان کا کام اس ڈائیلاگ کے اندر جو پولیٹیکل افغانستان کی گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان ہونے ہیں، اس کے اندر اپنا رول پلے کرنے کے لیے بالکل مکمل طور پر غیر جانبدار رہ کے تیار ہے۔ پاکستان کا انٹرسٹ نہ تو طالبان کے ساتھ ہے نہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہے، بلکہ پاکستان کا انٹرسٹ افغانستان کے ساتھ ہے، اس خطے کے ساتھ ہے، اس سرزمین کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں کہ جو چمن بارڈر طالبان نے اپنی بعض شرائط کے منظور ہونے تک بند کیا تھا، اپنی طرف سے بند کیا تھا، وہ پاکستان کی طرف سے بند نہیں کیا تھا، وہ بارڈر پھر سے اوپن کر دیا گیا ہے۔ اس کی ٹائمنگ صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ہے۔ پیدل لوگ اپنے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے، تجارت کے لیے اور ڈیفرنٹ غرضوں کے لیے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، ان کی یہ سہولت پھر سے کھول دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور اپڈیٹ دیتا چلوں کہ مولوی یعقوب صاحب کی طرف سے ایک آڈیو کال لیک ہوئی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں طالبان کو کہ خطوں کے اندر آپ کا بیہیویئر یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، طالبان کے اوپر ڈالی جائیں گی۔ طالبان جن علاقوں کا کنٹرول سنبھال رہے ہیں وہاں پہ طالبان ہمبر رہے ہیں، لوگوں کی رسپیکٹ کریں، عورتوں کے حقوق کا خیال کریں، بچوں کا خیال کریں، بیماروں کا خیال کریں، امن و امان سے رہیں، خطے کی پروگریس اور ترقی کے لیے کام کریں، اس قسم کی وائلیشن نہ کریں۔ لوگ آپ کو الجھانے کے لیے اریٹیٹ کریں گے، آپ کو غصہ دلائیں گے، آپ نے ہمبر رہنا ہے، کول رہنا ہے۔ یہ ایک آڈیو کال ان کے لیے ہوئی ہے۔ بیسیکلی یہ مولوی یعقوب صاحب جو ہیں، یہ ملا عمر صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ یہ ان کی آڈیو کال لیک ہوئی ہے، اور یہ لیک ہونے کا ایک طالبان کا پازیٹیو اور پلس پوائنٹ ہے کہ ایکچولی طالبان یہی چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر امن ہو۔ وہ افغان گورنمنٹ کو پہلے بھی ڈائیلاگ کی دعوت دے چکے ہیں، وہ ڈائیلاگ کے اندر انہوں نے شمولیت بھی کی ہے، بٹ آپ کو پتہ ہے کہ جب دو فریق ڈائیلاگ کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ایک فریق کے بھی کچھ مطالبات ہوتے ہیں، دوسرے فریق کے بھی کچھ مطالبات ہوتے ہیں۔ افغان گورنمنٹ کا مطالبہ وہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم جنگ بندی کرتے ہیں، افغان گورنمنٹ طالبان کا مطالبہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور حالیہ دنوں کے اندر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں،
फ़ज़ाई बमबारी हो रही है 130 गनशिप हेलीकॉप्टर के ज़रिए या F-18 के ज़रिए या B-52 के ज़रिए, इनमें जो सिविलियन इनोसेंट पीपल किल हो रहे हैं उनका सारे का सारा मलबा तालिबान के ऊपर डाल के उनका फेस ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और मुल्ला उमर के साहबजादे जो मौलवी यकूब साहब हैं, इनकी ये एक आइडियो कॉल तालिबान का फ्यूचर के अंदर क्या प्लान है ये इसको क्लियर करती है। और दूसरी ये बात कि डेफिनेटली पश्तूनों की एक हिस्ट्री है, ये आपस में भी गुत्थम गुत्था रहते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। तालिबान मुल्ला उमर साहब के जो साहबजादे हैं मौलवी यकूब साहब, इनका तकरीबन तमाम तालिबान के जितने भी धड़े हैं इन पे कम या ज़्यादा असर व रसूख है। इस वजह से इनको आप कह लें कि मफाहमती जो अमल है अफ़गानिस्तान के अंदर का, या जिन जगहों पे तालिबान का कंट्रोल हो रहा है वहाँ पे सेटलमेंट के लिए मुल्ला उमर साहब के जो साहबजादे हैं इनको लगाया हुआ है। और इनको जो अस्करी कमीशन है तालिबान का, उसका सरबराह मुकर्रर किया गया। इनकी बेसिक तालीम कराची से हुई, कराची से तालीम हासिल करने के बाद ये फिर अफ़गानिस्तान चले गए, पाकिस्तान से इनका खुसूसी लिंक है। आने वाले दिनों में इसकी क्या सिचुएशन बनती है, क्या हालात होते हैं, कौन सी डेवलपमेंट होती है, दोहा के अंदर जो सिटिंग हुई है इसका क्या, पेंटागन की क्या पॉलिसी बाहर आती है, इसके साथ हम आपको मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।